Guys, dito ako sa Oman guys, fish market ng Oman. Tingin tayo ng isda, bibili tayo ng milkfish. Ano ba yun? Bangus pala. Uy, ubos na guys, wala na, ubos na lahat. Doon tayo sa may ano. Assalamualaikum. Kalas, kalas samak. Lilinis na sila pa eh. Masih ha? Doon tayo sanahan guys. Aray, init. Yun. Doon tayo sa may kabila. Bibili tayo ng bangus. Tingnan natin yung presyo kung magkano. Ito guys, pusa guys oh. Yan. May shop dito na nagbibenta ng isda. Ayan. Ibang lahi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kefalek sen? Insyaallah. So, yung milkfish. Milkfish. Well. Yun ang masarap ang presko. Ayun guys, bangus. Ayan, bangus. Tilapia. Ito, malaking ano guys oh. Ayun oh, ang laki oh. At saka pagi guys oh. أكل بريالي مرة فريش Tuna. اليوم كبير Tuna. Karaw guys. Parilis oh. Yan, sarap kilo oh. Banak guys, banak. Campulos milkfish. Kilo? 1 kilo to real? Maşallah. يا لونو انا اشتري تشيل 3 كيلو 5 بيطلع برابر هذا طبق فريش 5 كيلو 1 kilo realin? ما في مشكله ناقص كم حبه يريد شوف شوي. كلام نفر. Tingnan na natin sa kabila guys. Tingnan muna tayo sa kabila kasi sobrang mahal doon. Kung wala sa kabila, bilhin lang tayo. Ito, may nagbibenta dito guys. Ito. Ayan. Assalamualaikum. Kefalaikum. Ayan. Tuna guys oh. Malaki oh. Sarap kilo. Sawi hai. Sawi hai. Sawi hai. Konti na lang. Ito, sarap oh. Sabaw oh. Kam kilo ada. fish Turian katulad. Sure. Sarap guys oh. Dito sa kabila guys. Barin. Dito sa kabila guys, meron din sa dun sa pinakadulo. Tatlong isdaan to dito shop eh. Tingnan natin pinakadulo. At saka maitutur ko kayo guys dito sa Oman. Yan. Yung mga ibang lahi guys oh. Diyan, yan sa ano tawag nito, may shop din isdaan. Ang isdaan nito guys, hindi para sa atin na kung saan saan nilalagay. Dito mga shop talaga, may sariling shop kasi deductin sila ng pulis pala. Ito guys, may pare. Assalamualaikum.
Then, milk fish mo Jud? Ha? Milk fish? Tanigi. Milkfish? Halik? Alif di duka. Aywa. Haul-haul guys, habis kaya haul-haul. Doon lang tayo guys. Wala tayong choice. Doon na lang talaga. Pili tayo ng isa guys. Gawin natin sigang. Masarap kasi magsigang ng bangus ngayon. Medyo malamig yung hangin. Palamig na palamig itong Oman. Hop, vertik pa. Yeah. Oh, sarap talaga oh. Nako, tilapia. Ito guys, yung babae guys. Ito guys, yung gusto ko guys. Come Hadi. Ang tigas. Ayun. Ito yung gusto ko. Come Hadi Sadiq. Wahad? Kilo. Mashallah. Sabi kilo? Kam? Sobrang mahal guys. Sobrang mahal. Pili tayo ng isa guys. Ito na lang guys. Sabaw guys. Oh ito. Ito, sarap po. Goro bakpi na kawa bedi tarpora ko murkala ko bukil legi. Zain, balik. Ana wo yodara wat mat itu na jona. Meher ada. Kam pulos ada? Serial. Female ni. Female. Yo, Pandawan guys, mau laki. Laki Pandawan. لا 3 ريال واحد. زيادة ريدا من هذا. ما يريد. ها؟ قال alin sa? Gali alin? Realin kilo واحد. 2 real daw. Ang kilo. Shil ziyada. Sige guys. Bili tayo ng isa guys. Bye.